Assalamualaikum and hello everyone. I hope all of you are doing good so far. In this video today, I will be covering topic 3, design a solution. Okay, so design a solution, as we all know already, it is the second step in problem solving. So there will be 3 learning outcomes in general for the whole topic 3, and specifically today, we will be covering the first learning outcome, which will be at the end of the lesson, all of you will be able to describe algorithm, which is pseudocode and flowchart. Okay, so ready? Let's go. Imagine you are going to Camel. Okay, katakan kita nak pergi Camel, okay, kolej tercinta daripada airport, Labuan Airport. Jadi, typically, I think majority of us will definitely do the same. We just go to Google and then Google akan suggest Google Map. Dan kita akan dapat macam ni lah. Okay? Kita akan tengok daripada kita punya location, which is Labuan Airport, then to our destination, Labuan Matrikulasi Kolej. And if you notice, okay, Google Map ni, dia ada sediakan ini. So, Google Map ada sediakan macam mana kita nak sampai ke destinasi kita, dan dia bagi dalam bentuk ayat, dalam bentuk perkataan kan. So, macam mana kita nak sampai ke Labuan Matrikulasi College ni dengan daripada Labuan Airport dengan naik kereta. Okay? Dia bagi tahu berapa minit, berapa kilometer, semua tu. Tapi, kalau you ada certain kita ni tak prefer kan nak tengok banyak-banyak arahan ni. Susah nak faham. Jadi, kita terus tengok dia punya gambar aja. The diagram where we can see, apa yang ada sekeliling kita tu punya jalan tu. From the airport to Labuan College. Okay. So, boleh nampak tak sekarang ni, kita ada dua approach untuk tengok kita punya solution. Okay, so untuk tengok kita punya map. Kalau for example depan kita ni, okay, kita tengok yang sebelah ni dalam bentuk perkataan dan sebelah lagi dalam bentuk diagram. Jadi, this concept that I've trying to tell you is that dia relate dengan kita punya topik pada hari ini, which is algorithm. So, in order to instruct a computer correctly, us as a programmer must have clear understanding of what problem that we need to solve. Okay, so once our problem is already well defined through problem analysis, which the first step yang kita dah buat dalam previous topic, okay, then we need to formulate or define our problem in a precise manner. How? By using algorithm. Okay. So, bayangkan algorithm ni adalah cara untuk kita as programmer ni lihat, okay, macam mana kita nak daripada awal sampai akhir, macam mana kita nak buat program kita ni. Macam kita tengok maze ni kan, ada banyak laluan kan. So, kita akan analyse, kita akan tengok, okay, macam mana nak sampai ke the end of the program tu. Macam mana? Jadi, algorithm tu lah. Dengan bantuan algorithm, okay, kita boleh tengok kita punya solution ni dengan lebih jelas. Okay? So, algorithm in a formal description, in a formal definition, is a step-by-step instructions that will transform input to output. Okay? Ingat algorithm is a step-by-step instruction. Okay. What makes a good algorithm good? Apa yang membuatkan algorithm yang kita hasilkan tu dia adalah algorithm yang paling terbaik sekali. Jadi, the first characteristic of what makes a good algorithm is definitely have an input. So, our algorithm ni
jarang algoritma di luar sana yang tiada input. Jadi, kenalah ada input. Dan karakteristik kedua adalah producing at least one output. If our algorithm does not produce anything, it is considered as worthless or meaningless. Okay? And then the third characteristic is generality. It means that your algorithm is general enough that it can be used in any kind of situation, in any kind of scenario. So, it means that it can be used for different kind of input. And then the fourth characteristic is correctness. It means that your algorithm must be correct and solve the problem for which it is designed for. Definitely lah. Okay? What's the point of kita create algorithm? Untuk selesaikan masalah kita, tapi at the end dia tak selesaikan. So, kenalah ada karakteristik correctness. And then the final characteristic is finiteness. It means that the algorithm must execute its steps and terminate in a finite time. Okay? Apa maksud finiteness ni? Bermaksud kita punya algorithm ni akan habis. Certain time, dah buat tu dia akan habis juga. Dia maksudnya dia tak akan keep on running sampai tiada penghujung. Gitu. Okay? So, ingat these are the 5 characteristics of what makes a good algorithm. If you notice, my lecture content ni tak lebih macam mana nak cakap, refer buku juga pada masa yang sama, dan ada benda yang tak ada dalam buku dan ada juga dalam buku saya tak sebut dalam lecture ni lah. Because why? Because my aim is to introduce you all to chapter 3 supaya tak terkejut dan tak takut kan. Sampai dah tengok buku tu mesti akan rasa, oh my god, so complex. Okay, so relax. Fokus saja, okay, dalam lecture ni, relax. Okay. Algorithm is actually applicable in our everyday life pun. So for example, making a mug of hot coffee. Bukan pakai cup dah ya, mug. Sebab, yalah, untuk orang yang coffee lover like me. Gitu. So, let's say we want to make a mug of hot coffee. So what are the steps that we need to do? So first we go to start. And then we boil our water, we prepare our favorite mug. And then we put a teaspoon of a coffee and sugar, pour hot water and then stir, and then it's done. Enjoy, right? So, point is, algorithm happens in our everyday life. It's just that we don't realize it, okay? So there are 2 techniques to represent algorithm, in which the first one is pseudocode, and then the second one is flowchart. So let's go one by one. Pseudocode. So pseudocode is a written statement of an algorithm using semi-formal language with a limited vocabulary. Why we need to use this pseudocode? So that the main purpose of us doing pseudocode is to define the procedural logic of an algorithm in a more simpler and easy to understand for its programmer. So it means that pseudocode ini intended for human reading rather than machine. So pseudocode ni kegunaan dia adalah untuk kita sebagai programmer lebih faham macam mana nak buat kita punya program. Okay, mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa kita tak boleh terus saja buat program? Kenapa kena go through pseudocode lah, flowchart lah, apalah? Kenapa? Okay, bila you dah start buat program kan, lagi banyak you buat error, lagi banyak you buat silap, lagi banyaklah duit keluar, lagi banyaklah awak punya resources, masa, tenaga semua keluar dan membazir. Jadi untuk elak pembaziran tu, sebab itulah kita buat planning kita buat pseudocode atas paper dulu, kita buat flowchart dulu. Okay, sama macam awak nak pergi exam, nak sit for exam PSPM. Kenapa tak terus sit saja kan? Kenapa kena revise lah balik, kena belajar lah. Sebab apa? Sebab kita nak excel dan kita nak cemerlang. Jadi excel dalam PSPM. Jadi
The reason kita buat pseudocode, kita buat flowchart adalah supaya kita punya program nanti dapat dihasilkan dengan lebih mudah, dengan lebih orang kata tepat, cepat dan jimat semua resources kita. Okay? So, basic format of pseudocode ni, dia ada ini. The first one is, you kena ada start ataupun perkataan begin. Antara salah satu ni lah. And then, you kena ada statement ni. Okay, bawa lepas begin ni, you nampak statement. Statement ni, tengok dalam warna biru ni di bawah ni, dia refer kepada proses kita. Proses dari IPO, model yang kita dah buat daripada chapter 2 kan. Sekarang ni chapter 3. So, statement ni adalah proses. Dan yang ketiga, kita akan letak stop dengan end. So, you have to remember this basic format ni. Yang pertama, mulakan dengan bismillah. Mulakan dengan start atau begin dan berakhir dengan stop atau end. You can choose, you can use start dengan end ataupun begin dengan stop ataupun start dengan stop, begin dengan end. Terpulang janji ada salah satu. And then, dekat sini, selepas perkataan start dengan begin, kena ada keyword input kita. Ni dah belajar dalam chapter yang previous ni kan. It can be input, read, get, banyak lagi. And then, apa input kita? Ini mengikut IPO model. Okay. Dan ada proses kita dalam ni. Dan barulah keluar tu ada output. Okay. Ni semua ni adalah keyword-keyword output. Apa kan? Ada dah belajar kan daripada previous topic. Dan ini output ni yang warna saya hitam ni, saya italic hitam ni ialah daripada kita punya IPO model. You all perasan tak? Jadi dia keluar arrow kan? Dia macam indentation ni. Dia masuk dalam lagi. So, apa maksud dia? Ini supaya mudah untuk kita sebagai programmer nak baca. Yang kita tahu, oh, okay. All of this belongs together. Maksudnya, kenalah buat indentation. Ini kita panggil indentation. Maksudnya, kita letak tab. Dalam kalau kita pakai, kita punya, apa ni nama dia ni? Keyboard kan? Kita pakai tab. So, ni kita panggil indentation. Kenapa perlu? Untuk memudahkan kita untuk baca. Okay. Let's look at the first example for pseudocode. So, let's say we want to find the square of a number. This is our problem statement. So, obviously, we need to do problem analysis. So, the first step is, kita keluarkanlah. Kan? Kita tahu, saya dah ajar you all. Kita identify output. Kemudian input, barulah terakhir sekali proses. So, what is the output? The output will be square, kan? Ada input, apa yang kita nak masukkan dalam program kita nak masukkan nombor. So, we call it number. So, process is calculate the square of a number. Ini template ni kan dah ada, kan? Okay. After we're done with problem analysis, barulah kita boleh hasilkan pseudocode. So, tengok dalam table ni. So, nampak? Arrow saya dah letak dah. Untuk bantu you all punya cara nak lihat ni. So, this is our IPO, right? So, we just, orang kata, transfer saja maklumat daripada problem analysis kita masuk terus dalam pseudocode. Sebab itulah saya kata, penting untuk pastikan IPO awak ni tepat dan betul. Supaya pseudocode awak tiada salah. Okay? So, let's look at another example. So, problem statement yang kedua. Calculate and display the average of 3 marks. So, first, buat problem analysis. So, what is the output? The output will be average. Input, kita nak masukkan apa? Kita nak masukkan 3 markah. So, we call it 3 different value terus kan? Mark 1, Mark 2, and Mark 3. And then process, calculate the average. Calculate output kita, average of Mark 1, Mark 2, and Mark 3. So, tengok table. Macam tadi juga, sama saja dia punya cara dia. Kita tarik masuk maklumat daripada problem analysis masuk ke pseudocode. So, nampak? Dan mesti ada indentation supaya nampak clear. Madam, kalau tak ada buat indentation, apa jadi? Salah ke? Tak salah, tapi susah untuk awak nak refer nanti nak buat flowchart ke ataupun nak buat program. Susah awak akan jadi confused. Jadi better biasakan diri dari sekarang letak indentation. Okay?
Okay. Teknik yang kedua untuk represent algorithm, flowchart. So what is flowchart? Flowchart is a set of standard shaped boxes that are connected by flow lines to represent an algorithm. So basically, if you notice here, flowchart ni is more easier to understand sebab kita boleh nampak flow kita punya program tu dengan lebih jelas. Okay? So, this is the format. Ni basic format dia. Awak kena refer dalam buku. Buku tu ada lebih detail. So, ini basic dia. Kena ada perkataan start dengan stop. Sama tak dengan pseudocode tadi? Yes, sama. Dan kena ingat ya, setiap bentuk-bentuk dalam flowchart ni ada maksud dia yang tersendiri. Okay. So, these are the symbols, flowchart symbols, and all of this ada dalam buku dan kena ingat. Memang kena ingat. So, kita kena ingat bentuk bulat ni maksudnya terminal symbol. Dia untuk start dengan stop. Untuk rectangle is a process. And then untuk what you call this? Parallelogram. Untuk input dengan output. Okay. And then ada ni. Disk storage, printer, selection. Madam, are we going to use all of this? Yes, it depends on our problem statement. If we need to use it, then we will be using, apa ya aku ni? So, nak katanya, simbol-simbol ni, kita akan guna mengikut kita punya problem statement. Jika ada keperluan, kita akan guna. Tapi, yang kebiasaannya guna adalah terminal, proses, input-output simbol dengan selection. Okay? Dah ada lagi? Kita ada on page, off page connector, and then flow lines. Okay. All of this you can read in your book. It's just saya letakkan dekat sini supaya you tak terkejut. Okay. Okay. So this is examples of looking at sequence punya flowchart. So nampak tak daripada awal sampai akhir? Ni. Ingat simbol ni. Input, output pakai simbol parallelogram. Untuk proses kita pakai rectangle. Start dengan stop pakai oval. Kita tadi sequence. Kalau selection, nampak tak? Ada akan masukkan diamond. So diamond ni dia akan keluarkan dua sahaja. Yes and no. Kalau yes buat apa, kalau no buat apa. And then pergi and balik. Tak perlu nak orang kata belajar sangat apa benda apa yang tengah buat ni. Okay? Saya just nak introducekan you all untuk flowchart selection melibatkan diamond. Dan diamond ada dua, mesti ada anak panah dua keluar. Yes dengan no. So, if temperature less than 32, and then tekan yes, dia buat apa? Akan print below freezing. If the temperature less than 32, no, then it will say print above freezing. So, you akan nampaklah flow dia kan, senang nak faham. Okay, so untuk flowchart repetition, okay, dia lain pula. Sama macam tadi, okay, sama macam selection tadi, ada diamond. Cumanya, if you notice the arrow dia mesti ada salah satu tu akan patah balik. So, dia akan buat looping. Okay, bila dah checking ni dah keluar, the condition dah lepas, barulah kita buatlah sampai habis. So, saya lupa nak mention yang diamond ni, apa yang kita tulis dalam ni adalah kita punya condition. Okay. Kita ingat dalam selection kan ada condition, kemudian ada you all belajar single selection, dual selection, multiple selection kan. Kemudian dalam repetition basically dia repeat back anything. So it can be repeating input, it can be repeating output, it can be repeating the process itself. So ikut. Cuma this is the general diagram for repetition. Nanti kita akan buat flowchart ni mengikut soalan. Okay, so jangan takut, jangan risau, jangan khawatir. Gitu. Okay, so let's say tengok flowchart example yang pertama. So kita calculate and display average of 3 marks macam tadi. Okay, kita buat problem analysis. Kemudian daripada problem analysis, kita convert dia dalam flowchart. So nampak, kita pakai balik dia punya simbol-simbol ni. Ni wajib, ingatlah wajib buat betul-betul dan ada arrow-arrow ni. Okay, nampak
Macam mana dia transition kan daripada problem analysis pergi ke flowchart. Kita apa tu? Transfer masuk saja. Okay. So, apa pengajaran dapat kat sini? So, when we want to plan our algorithm, definitely the first thing we need to do is we need to identify our problem analysis, and after that, we're going to produce pseudocode or flowchart in that pseudocode or flowchart must start with a start or a begin or must close with a stop or an end. Wajib. Okay. So in summary, okay, flowchart and pseudocode. So pseudocode use informal language. Flowchart use graphical representation of an algorithm. So pseudocode is a list of instruction. Flowchart shows the logic in a solution algorithm. And pseudocode is a language which human can understand, and flowchart use special purpose symbols that connected by arrows. Okay. So, ini saya letak summary dia. Ada satu example, calculate the area of circle. So, pseudocode dalam bentuk perkataan kan. Dan flowchart dalam bentuk, orang kata diagram, graphical. So, both of them still representing the same thing. And memang kita akan sentiasa buat lah. Kita daripada IPO buat pseudocode, lepas pseudocode buat flowchart. Macam tu dia punya proses eventually. Tapi kalau you nak buat flowchart dulu, kemudian baru buat pseudocode pun tiada masalah. It's just the same thing. So what are the summary ataupun apa yang you dapat belajar pada hari ini? Pseudocode description is verbal and flowchart is graphical in nature. So that is all for the lecture today. And definitely, as usual, scan this QR code for quizzes, and these quizzes sila enter your name and class, dan kalau tak dapat nak scan, klik saja link yang diberi dalam GC lecture, dan you punya respon untuk quizzes ni akan dikira sebagai kehadiran lecture 3 point, I don't know why it is 3 point, tapi lecture 3 lah. Okay, so that is all for now, and thank you very much everyone. Till we meet again. Bye bye.